Naša nova destinacija se nalazi stotinak kilometara južno od Soluna, na krajnjem istoku poluostrva Kasandra, jednom od 3 prsta Halkidikija. Ako ime ovog mesta podelite na 2 dela i prevedete te 2 reči, dobijate Bor i selo ili Borovo selo. Dobrodošli u Pevkohori. Nekada čisto ribarsko mesto danas broji nešto više od 2000 stalnih stanovnika. Iako mu ime ne počinje sa Nea, nastalo je početkom prošlog veka, naseljavanjem izbjeglica iz Male Azije, kao i dobar deo mesta na Halkidikiju. Danas je Pevkohori izuzetno razvijena turistička destinacija sa gotovo svim sadržajima koje možete zatrebati i zamisliti, ali je i ekstremno popularan, pa je u jeku sezone ovde teško parkirati i trotinet. Neki smeštajni kapaciteti nude i parking mesta u svojim dvorištima, što je za Pevkohori veliki plus za takve objekte. Kao što rekoh, Pevkohori ima sve što može da vam zatreba tokom jednog letovanja, pa tako. Nekoliko manjih i većih marketa je raspoređeno u svim delovima mesta, a jedan u centru u sezoni radi 24 časa dnevno. Na celoj Kasandri jedina pijaca je svakog utorka u mestu Kasandrija, udaljenom nešto više od 20 km, ali ćete i u Pevkohoriju moći da kupite domaće proizvode u odlično snabdevenim piljarama, kao i u manjim marketima. Ne zna se broj kafića, restorana, pekara, suvenirnica, prodavnica garderobe. Ukoliko ste u Pevkohori stigli autobusom, na više mesta možete iznajmiti automobil, motor ili bicikl, kako biste obišli i neke udaljene lokacije. Dostupna će vam biti i taksi služba, ali i nekoliko polazaka dnevnog gradskog prevoza koji ide čak do Soluna. Za slučaj nepredviđenih situacija, u Pevkohoriju imate više lekarskih ordinacija. I odlično snabdevenih apoteka. U Pevkohoriju se srpski jezik čuje na svakom koraku, pa i ako ne poznajete druge strane jezike, nećete imati problema sa komunikacijom.
Dve benzinske pumpe imate u mestu, ali nijedna nema tečni naftni gas. Najbliža pumpa sa tečnim naftnim gasom je u 4 km udaljenom Haniotiju. Najbliži punjač za električne automobile je u okviru velikog marketa Lidl koji smo prošli u dolasku i udaljen je 20 km. U Pevkohoriju postoji autoelektričar, ali svakako je savjet da za auto uplatite i neku pomoć na putu koja važi godinu dana, a ja uvek biram pakete koji važe i u Srbiji, iako ih nikada nisam iskoristio, prosto mi to daje neku dodatnu sigurnost, pogotovo kada putujem sa porodicom. Pevkohori ima najveći luna park koji sam do sada video u letovalištima u Grčkoj. Nalazi se odmah pored mora i šetališta, pa pripremite dosta metalnih novčića evra ako letujete sa najmlađima. Preko dana, ali pre svega uveče, najveći broj turista šeta stazom tik uz more, gde je sa jedne strane plaža i poneka bašta kafića i restorana, dok su sa druge prodavnice, suvenirnice, restorani. Za večernje šetnje je izuzetno interesantan i stari deo Pevkohorija, koji započinje od kružnog toka uz brdo. Poslednjih godina se Pevkohori sve više okreće mlađim posetiocima, pa je sve više noćnih klubova i koktel barova koji u sezoni imaju i uživo muziku. Ipak su najbolje diskoteke i zabave na celoj Kasandri pa i šire u okolini Kaliteje, koja je na 18 km severno od Pevkohorija. Najveća crkva u Pevkohoriju je crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Odmah iznad nje je i crkva posvećena Svetom Atanasiju. Na samom vrhu sela je crkva Svetog Dimitrija.
a crkvu posvećenu Svetom Đorđu sigurno nećete zaobići jer se nalazi u donjem, novom delu Pepohorija. Turističke agencije u Pepohoriju će vam nuditi obilazak turističkim brodovima, zapadnu obalu Sitonije ili obilazak Svete Gore. Ljubiteljima sportova na vodi ili drugačijih izleta i krstarenja preporučujem da prošetaju do luke Pepohori gde se mogu raspitati i dogovoriti oko drugačijih aranžmana. U toku letnje sezone u Pepohoriju se organizuje tradicionalna regata i tenba, jedriličarske trke, što isto može biti izuzetno za videti. Ono što vam takođe može biti interesantno je da je u Pepohoriju postojao Galis kamp, gde su nekada mladi košarkaši iz cele Grčke preko leta usvajali veštine ovog po popularnosti drugog sporta u Grčkoj, posle fudbala naravno. Danas je kamp u potpunosti zapušten i zaista šteta što jedna ovako sjajna ideja nije zaživela. Cene smeštaja u Pepohoriju su nešto povoljnije nego u ostatku Grčke, a pored ogromne ponude turističkih agencija, dosta naših državljana je poslednjih 10 godina kupilo svoje nekretnine baš ovde, pa možda nekog i lično poznajete ko bi mogao da vam izda smeštaj za letovanje. Lepo je. Na rang listi mesta koje smo do sada obišli iznad proseka. Dovoljno sadržaja za jedno letovanje. Ali šta je to što iste ljude ovde dovodi iz godine u godinu? Verujem da je plaža u pitanju, pa ispitajmo to u nastavku. Dva i po kilometra sitnog peska sa pogledom na zaliv Toroneos i jedna od najbolje ocenjenih gradskih plaža u Grčkoj. Gradska plaža u Pepohoriju je dosta uska, pogotovo u središnjem delu, ali kako idete ka krajevima, širina ide i preko 10 metara.
Zbog ekstremne popularnosti Pevkohorija, gužva na plaži u sezoni, pogotovo u popodnevnim satima, može da bude baš velika. Ali s obzirom na ujednačen kvalitet, siguran sam da ćete pronaći svoje mesto na ovom dragulju Halkidiki. Sitan pesak i šljunak na plaži se nastavljaju i u vodi, a uz postepen ulazak i plićak koji traje i do 15 metara, reklo bi se da je plaža idealna za porodice sa najmlađim kupačima. Morsko dno je uglavnom perfektno čisto, sem u središnjem delu plaže, gde nakon ulaska u vodu nailazite na podvodnu stenu, koja traje par metara, a nakon nje je morsko dno od najsitnijeg peska i potpuno čisto i bezbedno. U krajnje levom delu plaže, Kahaniotiju, odmah nakon ulaska u vodu, nailazite na nešto krupnije kamenje. Bezbedno je i čisto, ali pomalo otežava eventualni brži ulazak u vodu. Po mojoj proceni, najlepši deo plaže je skroz desno, gde je ulazak u vodu perfektan, a plaža najšira. Mada i oko sredine ima nekoliko ovih manjih uvala koje su baš po mom ukusu. O dobrom delu plaže brinu kafići, ali i u delovima slobodnim za vaše suncobrane i peškire nema otpada, bar za sada u predsezoni. Pa ne čudi što plaža posjeduje prestižno priznanje plavu zastavu. Jedan od uslova za dobijanje plave zastave je i bezbednost na plaži, pa naravno da je prisutna i spasilačka služba. Ulaz za osobe sa invaliditetom nismo primetili sada u predsezoni, a nema ni duševa, kabina za preslačenje, ni toaleta, a da nisu sastavni deo beach barova. Voda u celom zalivu Toroneos je uglavnom mirna, pa uz kombinaciju sunčanog dana moći ćete da uživate u ovoj izuzetnoj boji vode. Po sredini plaže postoji dok, na koji pristaju turistički brodići, a na početku doka u sezoni možete pronaći i ponude za razne izlete. Ovaj dok je izuzetno interesantan za ljubitelje skakanja u vodu, ali i ribolovce. Na gradskoj plaži u Pevkohoriju možete iznajmiti rekvizite za sportove na vodi.
Prirodnu hladovinu ćete moći da konzumirate samo u krajnje desnom delu plaže i to ispod ovih velikih palmi. Kada je vreme vedro i mirno, moći ćete u daljini da vidite i vrhove planine Atos. Duž plaže je šetalište, gdje su mnogi kafići u kojima ćete uz plaćeno piće dobiti ležaljku sa suncobranom. Još jedna prednost ovakvih plaža je što je odmah iza vas kafa za poneti, pekara ili market. More u Pevkohoriju je izuzetno čisto, plitko i toplo, bez trave i meduza i ono je definitivno razlog zašto mnogi godinama ne menjaju ovu destinaciju. A šta da rade oni koji vole da pronađu i neku okolnu plažu? Pogledajte u nastavku. Plaža Ksenija ili Golden Beach kako je neki zovu se nalazi na oko 6 km južno od mesta Pevkohori. Ušuškana u uvali, dugačka oko 1700 metara. Široka i do 30 metara. Sa peskom najsitnije granulacije. I izuzetno postepenim ulaskom u vodu. Ova plaža je prosto idealna za porodice sa malom decom.
Morsko dno je kao i sama plaža, sa veoma sitnim peskom i čisto i potpuno bezbedno u desnom delu plaže. Dok se u levom delu plaže, odmah nakon ulaska, nalazi podvodna stena koja bi mogla da vam oteža ulazak, a traje samo par metara, nakon čega se nastavlja najsitniji pesak. Dakle, ako ste sa najmlađima na plaži, izaberite desni deo plaže. Plaža je naziv dobila po prvom beach baru, Xenia Beach Bar, još davnih 80. godina. Ovog kafića više nema, ali plažu i danas niko ne zove Golden ili Zlatna, kakvo joj je zvanično ime, a zbog boje peska, nego Ksenija. Do pre nekoliko godina je ovde na ulazu bila takva prirodna hladovina da ste mogli cijeli dan da provedete na plaži. Ali je veliko nevreme iskrčilo te veoma visoke i stare borove, pa je od prirodnog hlada ostalo ovoliko. Na više mesta u pozadini plaže postoje parking mesta, ali i pored toga u sezoni i vikendom može biti gužva i oko parkiranja automobila. Kao i svuda u Grčkoj, postoje delovi rezervisani za kafiće, ali i slobodni za vaše peškire i suncobrane. Za vreme naše posete, plaža je bila čista i odlično održavana. Spasilačka služba na ovoj plaži postoji, ali ne i poseban ulaz za osobe sa invaliditetom. Bar ga nije bilo u predsezoni. Toaleti, tuševi i kabine za preslačenje su u okviru beach barova. U sezoni postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. U krajnje desnom delu postoji dok za pristajanje brodova,
ali s obzirom na dubinu vode, ovo je izuzetna prilika za skakanje u vodu. U pozadini ove izuzetne plaže postoji i kamp Paljuri, a ljubitelji ovakvog odmora ponudu mogu pronaći na stranici campingpaljuri.gr, a deo ponude postoji i na Bookingu. Retki su negativni komentari za ovu plažu, pa se tako na forumima pominju pčele, koje mi nismo videli, ili gužva koja u sezoni definitivno postoji. Ali svakako, popularnost ove plaže nije slučajna i postala je nezaobilazna za sve koji letuju na Kasandri. Čista desetka. Između Pevkohorija i Ksenija plaže nalazi se prirodna luka Zaliv, po kojoj su plaže desno i levo od ulaza u ovu luku dobile naziv Glarokavos plaža. Po tablama pored puta ćete zaključiti da određeni delovi ove izuzetno dugačke plaže nose drugačije nazive: Katanija, Porto i Golden Beach, ali ćemo je mi analizirati kao levi i desni deo Glarokavos plaže. Dva prevoda postoje za naziv Glarokavos. Jedan je prirodni zaliv, a drugi Galebov rt. Desni deo koji ide ka Ksenija plaži je jedna vrsta divljeg kampa, pa ćete pored izvanredne prirodne hladovine i pomešanih mirisa borova i slane vode često da naiđete i na velike gomile otpada. Sada je na početku sezone još uvek sve uredno i čisto. Plaža je uska, sa nešto boljim ulaskom u vodu na početku, odmah nakon izlaska iz marine, i na kraju plaže skroz desno, gde je u sezoni beach bar. Kroz ostali deo se odmah nakon ulaska proteže stena koja otežava ulazak u vodu. Sitan pesak, prirodna hladovina ispod borova i izuzetna boja vode su karakteristike ovog desnog dela
koje se meni lično najviše dopadaju. S obzirom na nešto manji broj posetioca, čak i u sezoni, jedan od razloga za posetu ove plaže, koju ljubitelji Galorokavosa navode, je bežanje od gužve. U ovom delu smo sreli dosta nevezanih vlasničkih pasa, od kojih su neki delovali i opasni. A ako na plažu krenete sa decom, imajte na umu da i u levom i u desnom delu možete naići i na nudiste. Skroz desno imate dva beach bara i u njima toalet, duš i kabinu za presvlačenje, dok je ostatak skroz do jezera potpuna divljina. Ovaj deo nema spasilačku službu, kao ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Prilaz plaži je zemljan, lošijeg kvaliteta, ali do same plaže možete kolima. Levi deo Galorokavos plaže ide skroz do Pepkohorija. Dosta je širi, sa mešavinom peska i šljunka na plaži i krupnijim šljunkom na ulazu u vodu. Ulazak u vodu je čist i bezbedan, ali i u ovom delu plaže postoje sekvence sa ovom podvodnom stenom na ulasku koja otežava ulazak u vodu. U ovom delu ima kafića, ali i dosta slobodnog mesta u zavisnosti od vaših želja i navika, pa i mogućnosti. Prilaz i ovoj plaži je zemljani, ali dosta bolji nego kod desnog dela, a auto možete smestiti i negde u hladovini. Toaleti, tuševi i kabine za preslačenje su u okviru beach barova.
U sezoni u ovom delu bude ogroman gumeni dvorac, gde pored najmlađih i mi nešto stariji možemo da se zabavimo u prelaženju raznih prepreka. Posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom nije bilo u predsezoni, a ni u ovom delu nema spasilačke službe. U pozadini plaže ljubitelji ovakve vrste odmora mogu uživati u Glarokavos kampu. Najinteresantniji deo ove plaže je svakako prirodna luka za brodiće i čamce. Jeste malo ovaj ulaz dorađen, ali je sve ostalo skroz prirodno. Levi deo plaže je nešto lepši, ali nema wow efekta, dok je za desni šteta što je loši ulazak u vodu. Zaključak je da ne treba specijalno zbog ove plaže dolaziti, ali ako vam je usput, lepo je obogatiti vaša iskustva sa nečim što se svakako razlikuje. Nešto manje od 4 km sitnog peska i šljunka, kristalno čista voda zaliva Toroneos i još jedna izuzetna plaža na Halkidikiju. Gradska plaža Hanioti se praktično na jugu nadovezuje na gradsku plažu Pepokori, dok se na severu takođe ne zna tačna granica sa gradskom plažom Polihon. Plaža je nešto šira po krajevima i do 20 metara, dok je u sredini uža pa bude i samo 5 do 6 metara. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 10 metara, pa je ovo još jedna plaža na Halkidikiju povoljna za porodice sa manjom decom. Izuzetak su neki delovi leve, severne polovine plaže zbog nešto krupnijeg kamenja i podvodne stene. Zna da bude i ježeva, a i ulazak je otežan. U desnom delu plaže je morsko dno čisto i bezbedno.
sitan pesak i šljunak na plaži prelazi u krupniji šljunak na ulazu u vodu, a nakon par metara morsko dno je od sitnog peska. Na ovoj plaži smo izronili i najlepše školjke. O čistoći plaže brinu beach barovi, gde uz naručeno piće možete da koristite ležaljku i suncobran, dok u nekima od njih imate i dnevne i večernje žurke uz gostujuće DJ-eve. Takođe, s obzirom da je plaža baš dugačka, imate i dosta slobodnog mesta da u svojoj režiji provedete dan na plaži. Prirodne hladovine ima na par mesta i to u popodnevnim satima, jer je plaža okrenuta ka istoku. U sezoni velika gužva na plaži nije ni neobična ni retka, uostalom kao i na ostalim plažama na Kasandri. Na plaži u sezoni postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Gradska plaža Hanioti ima spasioca. Toaleti su u sastavu beach barova, ali i u parku iza plaže imate veliki javni toalet, dosta dobro održavan, sa tuševima ispred. Pronašli smo i kabine za presvlačenje, ali ne i posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Kada sve ovo saberemo, nije čudno što je plaža vlasnik prestižne nagrade Plava zastava od 2022. godine. Uz more je usko šetalište sa klupicama, ali i lep park sa prirodnim hladom koje kupači tokom dana koriste za izležavanje i zaklon od sunca. Pored izuzetne prirodne hladovine, ovaj park ima i manju teretanu na otvorenom. A ovde možete dopuniti i vaše telefone strujom na solarni pogon. Ovo šetalište je u prošlogodišnjoj oluji nažalost dosta oštećeno i trenutno je neupotrebljivo,
ali sam siguran da će već u narednom periodu biti ponovo osposobljeni. Šta poželeti više od jedne gradske plaže? Sem da je i ovaj levi deo podjednako kvaliteta kao ovaj desni, ka Pevkokoriju. Ali gdje bi se onda kupali oni koji baš i ne vole skroz peščane plaže? I jedni i drugi će sigurno uživati u ovoj izuzetnoj boji vode. Zapadna obala Kasandre ima plažu koja je prava atrakcija. Fotografi širom sveta dolaze ovde da bi uslikali ili usnimili ovu neobičnu prirodnu pojavu. Rt Posidi izlazi na zapadnu, ali i na istočnu stranu, tako što se nalazi u nastavku gradske plaže Posidi sa istočne i Ageopelagitika plaže sa zapadne strane. Jedan od naziva za ovu plažu je Miti ili nos plaža u bukvalnom prevodu sa grčkog. Ali je Grci zovu i amoglosa ili peščani jezik, pa vi odlučite da li vas oblik ove plaže više podsjeća na nos ili na jezik. Uglavnom, na internetu ćete je najlakše pronaći ako ukucate Posidi Beach, a naziv je dobila po najbližem mestu od kog je udaljena oko 2 km. Najbliže što ćete ovoj plaži moći da priđete kolima jeste do Svetionika u pozadini plaže, a onda 700-800 metara do vrha rta morate pešaka, jer bi vam se auto verovatno zaglavio u ovom sitnom pesku. Plaža je kombinacija peska i sitnog šljunka. A takav je i ulazak u vodu. Postoje delovi sa dužim, ali i kraćim plićakom, pa proberite ako sa decom posećujete ovu plažu. Mada je moje mišljenje da ova plaža i nije baš za decu. Morsko dno je čisto i bezbedno, ali se svakako ne savjetuje preterano udaljavanje od obale zbog različitih struja koje deluju na ovaj rt.
Ono što je takođe izuzetno interesantno je da plaža pod uticajem klime, oseke i morskih struja stalno menja oblik, pa ćete je uvek zateći u bar malo drugačijem obliku. Rt Posidi je potpuno divlja plaža. Ovde nema kafića, marketa i slično, pa se dobro pripremite i ponesite sve što vam može zatrebati za prijatan dan na plaži. Ovo automatski znači da ovde nema tuševa, kabina za presvlačenje, toaleta, spasioca, pa ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Bez obzira što je plaža divlja, mi smo je sada u predsezoni zatekli u veoma čistom stanju. Prilikom prethodne posete ovoj plaži 2021. godine smo obećali da ćemo se jednom ponovo ovde vratiti. Tada nam loši vremenski uslovi nisu dozvolili da u potpunosti sagledamo lepotu ove plaže. Danas mogu da vam kažem da je ova izuzetno zanimljiva plaža i izuzetno lepa, pa vam savjetujem da je obavezno obiđete kada ste u blizini. Još jedna avantura kanala Hellas Heavens je iza nas i nadam se da sam uspeo da vam pokažem šta možete da očekujete od Pepohorija. Mi se danas vraćamo za Srbiju, a za manje od mesec dana očekujte još jednu avanturu i još jedno veoma popularno letovalište na Halkidikiju. Do tada živeli i pozdrav iz Pepohorija. Jamas!